Morning guys, ayan. Suroy rata guys, lantaw rata. Testing yun na sir. Pagpila ni? 9,000 mo. 5K with microphone na? Wireless. Wireless. O sige. Go. Practice na. Ay, asan ang ano? Yan guys, nandito ako ngayon sa Ilahang store. Utang diri mo. Lantaw-lantaw ra. Installment. May installment po. Pila ni? Kani ma'am, price 10,000. Ano sa pailaing kauban? Iingni ko. 10K, dayon may wireless microphone. Pila ka buok? Power on. Bluetooth mode. Duha ko no ang microphone. Kana, 10K po. Check sound test hello. Mic check sound test. Ayan, di siya magpakita sa ano. Kaning mga gamay, ano po? Sa video okay, tagpila. Ato i-promote, basig di ay naay mo palit. Ha? 35 ma'am. 35K. With TV na. Dala na Kani TV. siya. Oo. Tanan na. Dala na. Tanan, kani siya. Na i-TV na. 37. Pila ka bukang microphone? Duwa ma'am. Duha, Guys, arena mo. Igo ra kong mo. Vlog. Kaning gagma speaker, tagpila ni? Tag 6,900 ma'am. 6.9. Kani? 2,000. 2,000. Pila ang microphone aning free? Isa ma'am. Usara. I-testing ko nun ng tag 2,000 para madunog nila. Dala ma'am. Pareha ra sila. Sige. Ayan na guys. Palit na mo diri. 2K kani. Pila ni? Siyempre ma'am. Parehas ra. Kana siya. Siyempre. 2K pod. Pila ka microphone ang free? Isa ma'am. Tagsa ra. Puro wireless. Okay, sige. I-testing niya guys. Sige, mag-karaoke ka din para madunog nila. Dili pwede? Hello mic test ra. Ina. Ang iyang mic ma'am kuhan. Sana. Dili pang karaoke ne. Pang ano ra ni? Sound trip lang. Sound trip ra. Asan diha ang pwede sa karaoke? Kana, tagpila na. 3,900 ma'am. 3.9, pila ka microphone? Isa ma'am. Isa ra? Sige, testing ko no. Di pa man gud ko masakay pwede ka mauni ari ko din. Isa dito mo. Diha ra sa ano diri ra Dumaguete. Sige dong. Pwede sa karaoke. Check sound test sound. Mic say Try ko no magkanta, sir. Sige na. Try na dali na para na imo palit. sound. Usob, pila na siya. 3,900. 3.9 with usang microphone na wireless. Okay, 3.9. Sige. Kanta dayon kay para ma-promote nato ning inyong item. Basig di ay na mang libre na ako. Joke ra. Unsay maayong kanta imong kantahon no? Sige. Kanang anad na nimong kanta. Isag unsa ra. Unsay ngalan nimo, sir? Sagani po ma'am. Sagani ikaw, sir. Parehas mo isagani? Ha? Mag-igsoon mo? Ay dili mo. Sagani lahi apelyido. Parehas sa ngalan? Apel. No, Isagani sige, ang puro sila isagani, guys. Sa YouTube ko na ni-upload, guys, ha. I-follow ko, ha. I-subscribe. Marites Fontanosa, ha. Fontanosa. Sige. Di kanta na unsa imong kantahon. Irish. Sige. Okay, sige. Murag correct ng director.
Chada. Lobat. Nalobat ang... Oh, sige, dayon. Oh, nice. Than I ever be, and I don't want to go right now. And all I can taste this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. Yeah, I don't want it. Okay. Chada. Oo. Guys, palit na mo diri guys ha kay oh. Oh. Ayan. Thank you guys ha. Thank you. Pa-subscribe Marites Pontanosa. Oh, sige kay i-upload ko na din ako nagpakita kay Haggard na. Oh, thank you. Agulat ko guys og pedicab, di ba man ko masakay o kay kaulan noon mupakya raman ko 50 guys. Thank you for watching. Oh, ayan ang Dumaguete guys. Kita nyo? Oh. Oh, sorry na mo diri sa Dumaguete guys. Kaulan nun guys, mauna. Agulat agpelikab, basig na sa kairata dayon. Thank you sa panonood. God bless sa ating tanan. Happy Sunday.